खुलुमखा जत्तो चिनि खरां नाय तंनाय तिप्रा हास्तेनि खागोनां लुकुरंनो नरनि बागै आं कायसा काहाम कक्तमाति फाइजाक खुलुमका जतनो चिनि खरां नाय तंनाय तिप्रा हास्तिनि जतो खाका हाम तिप्रा सालुकुरगनो पुइलानो लामसोगो के जोंतिनो अजागाव फाइसक बायजाक तिप्रा हास्तिनि कायसा गयना गान्थि फालमानि फालनक अजागाव जों फाइमाले फाइगा यां डॉक्टर जुहिली टेपरमा के यां ते खाकसा फाइसिं दंग बुखुक बिबा जमातिया गेंगे फाइदि जों बंनि खुक्तिनो स्राय स्राय साइमान लायनाय ताकलाय बिसिनि अ मा असामतानि सालनो रगै बबाहाय स्पेशल ऑफर रक्तुइ फाइगा चिनि अर स्वर्ना कमल ज्वेलर्स नि बुखाक्ते पुलानो लामसोगो बुखुकनो हामबाय के चिनो अजागाव नंनि अजागाव बमाहाय स्पेशल ऑफर रक दं अपुजानो तये गाबनो किसा चिनि लुकुरगना स्राय स्राय साइकनार के बेलेनो जानाय जों तिनि नरक बाय करंलाय मानि रिजन अमनो जे खनानि शिमी ताकलाय Ossa तेनो तये खनांग खा 26 सेप्टेम्बर नि शिमी फाइनाय 2 अक्टोबर जरा चिनि अरो स्वर्ना शरद अर्गो निकायसा ऑफर जेंजगी तंग खनान शिमी जे 2 अक्टोबर जरा तंगनाय ऑफर नंनि बागै गोबां मा मानै तंगो पुइलावनो छानाय आं नंग बागै तंगो 25% डिस्काउंट रांचाक नि मेकिंग चार्ज तेबो तंगो 100% डिस्काउंट डायमंड नि मेकिंग चार्ज आमुनिया गुलो तंगो मेगला किड्रो जे जागा नरंनि बागै तंगो काइनि रांचाक नि नेकलेस तेबो तंगो काइसा डायमंड नि नेकलेस डेली ला किड्रो जतने बागै तंगनाय काइथाम होम अप्लायंस अंको जितिना नि ऑफर तंगनाय जतन बागै आमुनि लोगिनो तंगो 2000 रुपीस नि गिफ्ट वाउचर जे नरक उलो क्लेम क्लाइमानो आमुनि यागुलो जे मानि पाइफेनाय जतने बागै न तंगनाय गिफ्ट हैम्पर्स हामबाय के ताकलाय बिसिनि और डायमंड नि कलेक्शन रक ताल कलेक्शन रक बमहाय रक दं आबनो किचा स्टार्टिंग रेंज रक बसंनि सिमे स्टार्टिंग नाय आबरो स्वर्ना कमल ज्वेलर्स तो चंग जे लास्ट फ्यू मंथ्स सकांग नरबुनु खाना जतनो जे त्रिपुरा हास्तेव कृष्ण डायमंड ज्वेलर्स बाय करंगै जे कताल कलेक्शन अंखा तकले दुर्गा पूजा न तेबो कताल कलेक्शन छक पाइजाक जे नरगु ऑफर दो नाय मानाय हंके आं जतनो न कोइनाय नरक फाइनाय फेदियो कताल कलेक्शन न अमनि रेंज स्टार्टिंग खा 5 to 6000 नि शिमिनो चेंगो जे मिनिमल रेंज आमनिया गुलो जे रेंज गोबां नि नांगो हायर रेंज बतंग बायु गे जों हाय अमहायनो यांते खाकस फाइसिं बुखुक बिबानि खुक्तिबो साइमान लायनाय रांचाकनि ते हिबनो जों सोंनानै थांनाय रांचाकनि स्टार्टिं रेंज रखाय बोसोंनि सिमि रक दं गेंगे ताय अ जगा ताकलाय मा असामतानि सालनो रगै बबा हाय कताल कलेक्शन रक शक पाके आबनो ते नों स्राय साइखनार के बेलायना जानाय जतनो पहिलानो खुलुमो अर जगा रांचाकनि स्टार्टिं रेंज हंगांके तो 5000 नि सिमि चेंजागो हंके ताबुकनि जे कलेक्शन्स रक ताबुक असामतानि बांगै ब्राउनि जे कताल कलेक्शन्स रक बेलायनो नायथाथक नरंनो जतनो न कयजो फाइनाय फेबेदि स्वर्ना कमल ज्वेलर्स तो त्रिपुरानि कायसा सिनिजाक कायसा ब्रांड जतनो सिनिवो हंके अर जगाव चिनि लुकुरक बाक्सा तंगो आसक एफोर्ट खाइमानि रंनि बागै बवान सुगै बरं चिकननि सिमि शुरु खायै कतर ज्वेलरी बरक सनामजाक दङ हंके निनि एफोर्ट खाइमानाय आमसुक जरते बरं प्राइस नारक जाता हंके नरं जतनो फाइनाय फेबेदि बरंनि कलेक्शन्स रक नायथाथकन आसं नां नरनो सानायता आव जों स्राय बरंनि खुक्तिनो खनाय मानखना और ताकलाय बिसिनि असामतानि रगै बमहाय कलेक्शन रक ताल शक पाइजाक दं गेंगे बमहाय ऑफर का हमरक रुइ दं नरक नगो आचुगै नाय तंखा के फाइनाय फेदि अजागाव फायै नायै चाजाखिबा पाइतलांदि हंके अमनो तैनो पाइथगो आं बरंनि खुक्तै बुखुंनि खुक्तै तामो ताबुक ताकलाय असामतानि सालनो रगै नाय तंगै लुकुरंनो ताम ककचानो मुजंगे आं त्रिपुरा हास्तेनि जतो लुकुरंनो अकंनो सानामा संगो थांनाय 2 years तो जों केबो असामतानि हाके पालेलाय मालिया हंके ताकलाय 2 years नि यागुलो जों ओ शेप मानै तंगो फाइदि जतनो गोरोंलाय तंग थतके सेफ के पालेलायनाय फाइदि स्वर्ना कमल बाय गोरोंगै जों ताकलाय ओ दुर्गा तेरनो ते बनाय थतक जों सासाके तैलायनाय हामबाय
Kuku kayaknya hai ningke bahai kok kejana musung. Anggo joto nomono kok kecana mucungo Tripura hastani joto lukurok kaham kerengke Chini Ossa Mwtai ni terno kaham kerengke nonorok amono palai laidi te amoni bisingte Swarna Kamal jewelers of hai norok bo kereng phai baidi hangke asungno norokno joto no hamjang mate khulumaya phar Paithako haino hai angbo ani phasing tibo jotono ma Ossa Mwtai ni Salno Rugwi ani khani hamjang mate chibaya pharo jotono no hambai. আজ শুভ মহালয়া মাতৃপক্ষের সূচনা হলো এবং স্বর্ণকমল পরিবারের তরফ থেকে আমরা উপস্থিত সকল সাংবাদিক বন্ধুকে এবং তাদের মাধ্যমে সকল ত্রিপুরাবাসীকে শুভ শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা অভিবাদন জ্ঞাপন করি। আমাদের প্রতি বছর এই শারদীয় উৎসব উপলক্ষে স্বর্ণ শারদ অর্ঘ্য এই ইভেন্টটা আমরা করে থাকি এবং ত্রিপুরাবাসীর জন্য আমরা বহু উপহার নিয়ে আসি। এই উপহারগুলি প্রতি বছর যেমন থাকে তার সাথে আরো কিছু যোগ হয় এবং আমাদের সাধ্য মতো আমরা যতখানি পারি ততখানি ত্রিপুরাবাসীর ভালোবাসা বিশ্বাসকে সঙ্গে করে নিয়ে আমরা এই উৎসবটি পালন করি। এবছরও আমরা স্বর্ণ শারদ অর্ঘ্য উৎসব পালন করতে চলেছি। আমাদের কালকে থেকে অর্থাৎ 27শে সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে, 26শে সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে 2রা অক্টোবর পর্যন্ত, মানে কালকে সোমবার থেকে শুরু হবে এবং 2রা অক্টোবর পরে শেষ হবে। এটা প্রথম ধাপ। দ্বিতীয় ধাপটা আবার পুজোর পরে ধনতেরাসের আগে থেকে শুরু হবে। এই উৎসব উপলক্ষে লাকি ড্রতে প্রতিদিন 3 জন পাবে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস 3টে এবং মেগা লাকি ড্রতে মেগা লাকি ড্রতে থাকছে 2টি সোনার নেকলেস সেট এবং একটি হীরের নেকলেস সেট। এছাড়াও আরো অনেক কিছু অফার রয়েছে, যেমন ফ্ল্যাট 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার জুয়েলারিতে এবং মেকিং চার্জে এবং 25% ডিসকাউন্ট থাকবে সোনার গয়নার মজুরি। প্রত্যেকে নিশ্চিত উপহার পাবেন, সঙ্গে 2000 টাকার একটি গিফট কুপন পাবেন যেটা আপনারা পরবর্তীকালে ব্যবহার করতে পারবেন। এই অফারগুলো সাথে আমাদের থাকছে নিজেদের অতি পরিশ্রমে আমরা যে প্রতি বছর নতুন নতুন কালেকশন আনি, সেই কালেকশনের একটি সম্ভার রয়েছে পুজোর জন্য, যেটা শুধুমাত্র এবছরের পুজোর জন্য শুরু হয়েছিল। আমাদের অনেক দিন ধরে আমাদের যারা ডিরেক্টর রয়েছেন, অর্থাৎ আমাদের স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের প্রথম যে 2 ডিরেক্টর অর্থাৎ জয় নাগ এবং দিবাকর নাগ এবং আমাদের যিনি পথপ্রদর্শক অর্থাৎ স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের কর্ণধার গোপাল চন্দ্র নাগের তত্ত্বাবধানে আমাদের এই কাজটি প্রতি বছর হয়। সেই তত্ত্বাবধানেই এবছরও আমরা পুজোতে নতুন কালেকশন নিয়ে এসেছি। আমরা আশা করব সকল ত্রিপুরাবাসীর আমাদের এই কালেকশন ডিজাইন সকলের ভালো লাগবে। হালকা মাঝারি ভারী সব ধরনের গয়নার কালেকশন রয়েছে, আপনারা আসুন। হিরে এবং সোনার গয়নাতে আমাদের যে নতুন কালেকশন আছে সেগুলোকে আপনারা উপভোগ করুন, দেখুন, আমাদেরকে নতুন কিছু পরামর্শ দিন যেভাবে আমরা এগিয়ে যেতে পারি। আমি অনুরোধ করব, আমাদের সঙ্গে রয়েছেন স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের কর্ণধার শ্রী গোপাল চন্দ্র নাগ মহাশয়। সকল ত্রিপুরাবাসীকে স্বর্ণকমলের পক্ষ থেকে এবং সাংবাদিক বন্ধুদের, মিডিয়া বন্ধুদের আন্তরিক শুভেচ্ছা। আসন্ন পুজো উপলক্ষে সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সবাই আনন্দে থাকুন। নমস্কার, সবাইকে অভিনন্দন। আজকে যেহেতু মহালয়া, প্রথমেই সকলকে শুভ মহালয়া বলতে চাই। আর যে অফারটা চলছে সেটার ব্যাপারে বলবো, কালকের থেকে যেটা হচ্ছে 26 সেপ্টেম্বর থেকে 2 অক্টোবর অবধি এই অফারটা চলবে। এটার মধ্যে আছে 100% ছাড়
যেটা ডায়মন্ডের মেকিং চার্জে থাকবে, 25% ডিসকাউন্ট থাকছে গোল্ডের মেকিং চার্জে। এছাড়াও অনেক অফার আছে যারা ক্রেতারা আছেন ওদের জন্য। আছে 2000-এর গিফট ভাউচার সকলের জন্য। আর মেগা লাকি ড্রয়ে থাকছে 2টো স্বর্ণের হার আর থাকছে সাথে একটা ডায়মন্ডের হার। ডেলি লাকি ড্রয়ে থাকছে 3টে হোম অ্যাপ্লায়েন্সের অফার, সকলের জন্য সেটা আছে। আপনারা যারাই আছেন, আমি সকল ত্রিপুরাবাসীকে সেটাই বলতে চাই, 2 বছর পর এই বছরটা আমরা পাচ্ছি যে সকল মিলে ভালো করে দুর্গাপুজোটা কাটাতে পারবো। তাই চাইছি যে ঘোরাফেরা করার সাথে সাথে বাড়িতে সকলের সাথে টাইম স্পেন্ড করার সাথে এখানে আসুন, স্বর্ণকমলে আসুন। আপনার সবাইকেই বলতে চাই যে আমরা অপেক্ষা করব, আপনারা আসুন, আপনারা সবার সাথে আমরা দুর্গাপুজোটা আরও ভালো করে সেলিব্রেট করতে চাই। ধন্যবাদ। Bajatanana, Naitangarana, Sharadargha Jewelers Ngai Tini Anga Discounts Shophaja. Tini Tamahalaya, Jatana Mahalaya Tangthok, Hamjama Yafara. 26 Nisimi, 2nd October Jarate, Sharadargha Jewelers offer Cholitawa, Inge Tabuk Ani by Samani in Rocknagana. Diamond jewel rong ke 100% ke discount is a making charge. Te ramsak niyo ke 25% ke discount money tamai. Te aro jagote gubama soka roya phajang nai ke no rokto to lokorong nang koi jawo Swarnakomal jewelers of Haidi Haidai no rokaro jago mani pai thedi te mote ke na hamjang ri changni te durga puja ni jarawo ke no rokta ham kereng ke tamadi jotona hamjang ma te lumang han haya pare ani ko korono ana hambai. Ingkai ang tabu ke omono kanai nugui ang si hamsu ke talong na musung thang sio. Ingkai hamsu ke talong na nai tong nai rong ke to tebu ma rong nai ong no asuk nai thok no rok nubi man khana. Oh my god. Hai chiburi nai thok ma thang sine. Omono ingkai tebu omo hai collection tebu tongo chung tebu nai nan hai sing thanai ingkai no rok chin lo ke tong.